नमस्कार इश्टानो. आयज आमी बिचोले वाठारांत सारमानशेर पिळगांव गांवांत एक बरो एक पळयलें नाट्य प्रयोग पळयलो. स्थानीक आमदार मयेचे बाब प्रेमेन शेट अशे गेले खंय आनी त्या मायनींग ट्रकाच्या फुड्यान खंय अशे आडवी आपली गाडी घातली आनी मायनींग ट्रान्सपोर्टेशन आडयलो खंय. पळय न्यूज अशी येयल्लेली आहा. प्रेमेन शेट halts mining transport at पिळगांव सारमानस ओव्हर क्रॉप डॅमेज. आता मातशें आमी हेजी पार्श्वभूमी समजून घेवया, बॅकग्राऊंड समजून घेवया इश्टानो. ही एक NGTची नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल वेस्टर्न झोन जी पुण्याक आसा पळय तेजी ऑर्डर. कॉज टायटल पळोवया. बिफोर द नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल वेस्टर्न झोन बेंच पुणे. Original application number 65 of 2025 Western Zone. Applicant is Sandeep Salelkar versus State of Goa and others. Date of hearing 16 June 2026. हितूंतलो जो रेलेवंट पॅरेग्राफ आहा पळय तो तुमकां रीड करून दाखयता आनी मागीर ताजो अर्थ समजयता इश्टानो. मातशें पाश्चात काडचें. In regard of the above submission, we are of the considered view that for minor minerals to be transported, it is essential for the project proponent to obtain an amendment in the already obtained EC environmental clearance, because that will require assessing the environmental pollution which might be caused due to the transportation. Therefore, the ad hoc system which has been adopted by the project proponent would not be appropriate, and therefore it should go for the complete relief. Hence, we direct that respondent number 6, Vedanta, will continue to use the road for 2 months, and in the road, accordingly, we direct the project proponent to approach respondent number 5, MOEF and CC, within 15 days for the date of uploading of this order, and within 1 month thereafter, respondent number 5 shall take decision thereon and communicate the same to respondent number 6, project proponent. याचो अर्थ कितें जाणा इश्टानो. वेदांताक जी EC दिल्लेली आनी त्या ECन जो ट्रान्सपोर्टेशन रूट आसलेलो तो ते फॉलो करिनासलेले. तो ट्रान्सपोर्टेशन रुटांतल्यान ते गाडयो व्हरानासलेले. मागीर स्टेट गव्हर्मेंटान तांकां एक ऑर्डर काडली आनी मोस्ट स्पेसिफिकली चीफ मिनिस्टरान आपूण ऑर्डर दिली ती. आता हांव अजिबात म्हणिना की जे कदंबा प्लॅटोचेर शीश महल बांदला हितून कितें कॉन्ट्रिब्युशन आहा म्हूण, तशें हांव म्हणिना. पूण कमिंग बॅक ऑन द सब्जेक्ट मॅटर, चीफ मिनिस्टरान स्पेसिफीक ऑर्डर दिली की तांकां ECचो रोड नासतना दुसऱ्या वाटेंतल्यान व्हरपाक परवानगी दिवची म्हणून. EC दिला सेंटराच्यान, स्टेट गव्हर्मेंटाक रायट ना म्हणून स्थानीक NGTन गेले. NGTंतली ही ऑर्डर तांकां 16 जूनाच्या हियरिंगाक अशी ऑर्डर दिली की 2 म्हयन्याच्या कालावधीन तेंच्यांनी EC एनवायरमेंटल क्लिअरन्स एमेंड करून घेवची म्हणून. ती 2 म्हयन्याची कालावधी जो पिरियड दिल्लो तो सोंपलो ह्या आठवड्यात. आता जे ट्रान्सपोर्टेशन चल्लेले ते नॉट जस्ट इनलिगल बट इट इज नाव इन कंटेम्प्ट ऑफ दी NGT's ऑर्डर. आता फक्त वेदांताच न्हू, इन्क्लुडींग गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स कंटेम्प्टान आसलेले. गांवच्या लोकांनी हो मुद्दो 2-3 दीस पयलीं घेतलोय बीन, पूण आयज स्थानीक आमदारान वचोन बरो स्टंट करून आडयलो. ते बंद जावपाचेच आसलेले कित्याक आतां तांकां परमिशन ना, कोर्टाची ऑर्डर आहा. पूण हितूंतल्यान विचार करपा सारकी आनी एक गोश्ट आहा इश्टानो. मायनींग मिनिस्टर स्वता CM, होम मिनिस्टर स्वता CM. बंद करूंक जाय आसलेले आयदर मायनींग मिनिस्टरान किंवा पुलिसांनी. ते करिनासतना स्थानीक आमदाराक स्टन करपाक दिता. हेजो अर्थ कितें काडपाचो की आमदार इनडायरेक्टली सांगपाक सोदता की CM फूल सेट जाल्लो आहा, तो ह्या मुद्द्याचेर कसलेच कांयच एक्शन घेवचो ना. जस्ट लायक हांगासर कारापूर हाऊस ऑफ अभिनंदन लोधाच्या प्रोजेक्टाचेर तो कसले कांयच एक्शन घेयना अशें, आनी कार्यकर्त्यांचे पयशे लागला म्हणून सांगता. दडदडीत कळटा. मूर्ख कोणाक पिशांक पिपळ दाखयतात तुमी? आमी मूर्ख समजला. अक्षरशः करप्शन आहे, चोरी चल्ला गोंयांत, चोरी.
गोंय विकून तुमी शीश महल बांदतात आनी हांगासर पिशांक पिपळ दाखोवपाचो प्रयत्न करतात. लोक हुशार जाल्लेले आहा. आमी कंटेम्प्ट फायल करपाचे आहा. तुमचे ऑफिसर एक दोन जो पर्यंत नोकरेच्यान हात धुयना न्हू तो पर्यंत तांकां अक्कल येवचली ना आनी आमी तांकां सोडचलेय ना. अती जाले तुमचे आतां आनी अती तेथे माती म्हणटा पळय तशें. आनी बीजेपीक आनी बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांक एक अशें म्हण आसली आमच्या जाणट्यांची, ऊस शुगरकेन ऊस गोड आसता म्हणून मुळा सकट खावप आसना, तो माती वयता तोंडान. आतां तुमच्या तोंडान माती वचपाचो वेळ येयल्लो आसा. सो विचार करा कितें करतात ते. आनी हे जे तुमी चलयल्यात पळय अंदाधुंदी, ही चड दीस चलचली ना, ती जाल्लेले आहा. पूण जेन्ना सत्ता परिवर्तन जातले पळय तेन्ना आमी तरी आसतना ह्या मुद्द्यांचेर फॉलोअप करून जे ऑफिसर हितून भागीक आसा किंवा आपली नोकरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तेंच्यांनी सारकी हे करूंक ना, काम करूंक ना, कॉम्प्लाय करूंक ना, आमी तेंच्या फाटल्यान लागतले. जस्ट लायक TCB डिपार्टमेंटाचो चीफ टावन प्लॅनर बाब राजेश नायक 1 वर्स सस्पेन्शनान उरलो. तेजी ती सस्पेन्शन ऑर्डर गव्हर्मेंटान काडलेली ती परत चॅलेंज केला आमी. अकाउंटेबिलिटी आमी डिमांड करतलेच, सोडचले ना इतले सोंपेपणान. आनी परत एकदां आमच्या गोंयकारांक सांगता, हे जे आमकां पिशांक पिपळ दाखोवपाचो प्रयत्न करता पळय हेंच्या असल्या स्टंटांनी भुलपाचें न्हू. हे नाटकी, हे नाटकां करून दाखयतात आमकां. हेंकां आनीक संदी दिवप ना. हेंकां आनीक संदी दिवप म्हटल्यार आमी गोंयच्यान हात धुवन घेवप. आमकां गोंय आनीक परत हातीन मेळचलें ना. जितले बेगिना हे आमकां समजता, तुमकां समजता, तितलें बरें. सो इश्टानो, आयचो स्टंट एक्सपोज जाल्लो आसा. स्थानीक आमदार प्रेमेंद शेट आनी CM जो स्वता मायनिंग मिनिस्टर आसा आनी होम मिनिस्टर आसा. इट्स टोटल फेलियर. गोंय तुमच्या हातीन दिवन आमी व्हडली चूक केली. हेज्या फुडें ती चूक सुदारपाचो वेळ येयल्लो आहा. विचार करा इश्टानो. देव बरें करूं.